Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Korang. Bringing to you the news of the day. Lok Sabha election date was announced on Saturday evening as further date was given earlier. Lok Sabha polls will be held in 7 phases. Likewise, the polls will be held in 2 phases in Tripura. 19 April will be the first phase of voting in West Tripura seat and second phase of voting is on April 26 in East Tripura seat. Lok Sabha polls will be counted on June 4, 2024. Similarly, 7 Ramnagar Legislative Assembly by-election will be held on 19th April. 2024 Lok Sabha election will be held in 7 phases like the year in 2019. The election will be taken in 21 states in the first phase on 19 April. Second phase vote will be taken on 26 April in 13 states. The third phase vote will be taken on 7th May in 7 states. Fourth phase voting will be held on 13 May in 10 states. Phase 5 voting will be on 20th May in 8 states. Phase 6 vote will be held on 25th May in 7 states. Likewise, the 7th phase vote will be taken on 1st June in 8 states. This will be the first time in Tripura Lok Sabha election will be held in 2nd phases. 19 April will be the first phase of voting in West Tripura seat and second phase of voting is on April 26 in East Tripura seat. Lok Sabha polls will be counted on June 4, 2024. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar gave this announcement on Saturday evening through a press conference. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई-पोल होना अभी है ड्यू. बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु. इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है. आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे. और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है. वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा. बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में assembly elections जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं. सिक्किम जो 2 जून को with 32 assembly seats. उड़ीसा June 24th June with 147 assembly constituencies. Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies. Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They'll be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 24 को होगी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी.
20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड in phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also Odisha would have the assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। 4th फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 मई। Date of counting in the entire country would be 4th June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और 5th phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th जून। इट विल लुक लाइक दिस, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. तो last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच। Similarly, 7 Ramnagar Legislative Assembly by-election will be on 19th April. Needless to say, by-election is going to be held in 7 Ramnagar Assembly constituency to fill the vacancy after MLA Surajit Datta passed away. Lok Sabha polls will be counted on June 4, 2024. Bureau Report, Chini Khoran. A total of 5 people, including MLA Pinakidas Chaudhary of Kalyanpur Prabhanagar constituency, were seriously injured in a head-on collision between a TR01B 3266 passenger vehicle going to Telemura and the Scorpio vehicle of the MLA going towards Agartala. The injured were first taken to Champaknagar Hospital and later referred to Agartala GB Hospital. Incident took place in Champaknagar BLI Idvata area on Saturday afternoon.
On Saturday, Kalyanpur Prabhanagar constituency MLA Pinaki Das Chaudhary was heading towards Agartala from Telemura for the party meeting in view of the Lok Sabha election. However, after reaching at Champaknagar BLI Idvata area, a TR06C0682 Scorpio vehicle of MLA Pinaki Das Chaudhary collided with TR0B3266 passenger vehicle coming from opposite direction. Consequently, MLA Pinaki Das Chaudhary, including 5 to 6 people, were seriously injured. The injured were first taken to Champaknagar Hospital by the fire service and later referred them to Agartala GB Hospital for better treatment. The accident occurred because of the Max passenger vehicle, said the Champaknagar Outpost Police. আজকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে 1:30 নাগাদ যে চন্দ্রসাধুপাড়া আসাম আগরতলা রোড চন্দ্রসাধুপাড়াতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা এখানে আসি, স্পটে আসার পর দেখতে পাই যে একটা ম্যাক্স গাড়ি আর একটা স্করপিও গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তো এতে আমাদের কাছে যা খবর আপাতত এখন 5 জন ইনজিউর্ড আমরা খবর পেয়েছি, বাকিটা ইনভেস্টিগেশন চলছে। স্যার, গাড়িটা ম্যাক্স বা স্করপিওটা কই থেকে কই যাচ্ছে আসলে কিছু খবর পাইছি? ম্যাক্স গাড়ি আগরতলা থেকে আমবাসা আর স্করপিওটা কল্যাণপুর থেকে আগরতলা। তা শুনছি এখানে একজন বিধায়ক আহত হয়েছে, এটা কতটুকু? হ্যাঁ, সত্যি, ঘটনা সত্যি। কোন বিধায়ক? কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। ওনার অবস্থা এখন মানে কি অবস্থায় আছে? এখন তো স্টেবলই আছেন, বাকিটা পরে বলতে পারছি। আমরা স্পটে আছি, বাকিটা তো হসপিটাল থেকে খবর নিতে। কি কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে, মানে কি প্রাথমিক তদন্তে কি মানে মনে হয়? এখন তো প্রাথমিক তদন্তে তো যা বোঝা যাচ্ছে যে ম্যাক্স গাড়িটারই দোষ। তো দেখা যাচ্ছে বাকিটা, কারণ ম্যাক্স গাড়িটা রং সাইডে আছে, দেখা যাচ্ছে। The driver of the Max passenger vehicle tried to escape after the collision. However, he failed to run away because of his injuries. Police seized both the vehicle after the incident. Reporter by Pravir from Cherenia, Chinikhurang. A rally was organized by BJP Janjati Morcha on Saturday in the campaign of West River Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Dev. BJP State Secretary Bipin Debarma and other members of State BJP Janjati Morcha were present. Lok Sabha election date was announced on Saturday evening. Likewise, the by-election date of Legislative Assembly in some of the seats was also announced. Before that, BJP announced the name for both the Lok Sabha seats in the state. Tripura former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev will contest the election from West Tripura seat and Maharani Kirti Singh will contest in East Tripura Lok Sabha seat. State BJP members have set their foot for the election campaign across the state after the West Tripura candidate name was announced. As such, a rally was organized by BJP Janjati Morcha on Saturday in the campaign of West Tripura Lok Sabha seat candidate Biplab Kumar Dev. BJP State Secretary Bipin Debarma, BJP Janjati Morcha State Member MLA Rampada Jamatia, MDC Bidyot Debarma and other members of State BJP Janjati Morcha were present. भारतीय जनता पार्टी तथा त्रिपुरा प्रदेश जनजाति मोर्चा ने उद्योग बाय जे कायसा जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसन फैनाय दा हायाकबा और रवींद्र भवन सिमी कायसा रैली अंगनाय और रैली एकटा बार्ता तंबाय जे चिनि एडिसि इलाका बा जे एसटी सुरक्षित सीट तंमाने जे पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि ओ जागाबो चिनि कर्मीरनि जे उत्साह चांगा जेबाबे बरक सामुखाय दङ आबनो सोंथैबो बाहायखाय आगामी लोकसभा इलेक्शन आगे चिनि एसटी इलाका गुलानो बाहायखाय सुरक शक्तिशाली खायमानाय आबन बागै चिनि रैली हायाकबा जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन ओ जागाव चिनि फाइमाजा फाइनाय हास्तेनि परम गोनां माननीय मुख्यमंत्री सार हास्तेनि चिनि राज्य सभापति राज्य भट्टाचार्यजी हास्तेनि चिनि गोजाम मुख्यमंत्री तथा राज्यसभानि सांसद तथा चिनि लोकसभानि लोकसभानि प्रार्थी चिनि बिप्लब कुमार देवजी बरक बे बोसोरनि मन्त्री एमएलए रक गोबांमा बरक भाई एटेन्ड खालामनाय एकटानो बार्ता दंनाय जे एसटी जे जनजाति विधानसभा तंबायमानि अजागान बरक प्रस्तुत जे मोदीजीनो दुटा पटफुल उपहार नाम्बार से पश्चिम त्रिपुरा होक बा चिनि ईस्ट त्रिपुरा अंख तत जागानिनो जों दुटा जों पटफुल मोदीजीनो
কিছু বড় গ্যাদারিং নাই চিনি চিনি প্রায় টার্গেট দङ 5,000 बोथोराव नुखोना बरफ हिउज परिमाणे चिनि गोबां फाइजा सुंथेक 1-2 मिनिट 5-6 मिनिट परे रेली स्टार्ट करिनाय तो बाद बाकी प्रोग्राम रेली शेष होगाय चिनि टाउन हल जनसभा होनाय जागाव चिनि कार्यकर्ता सम्मेलन होनाय जागा चिनि जत्न नगाय On this day, the rally was started from Ravindra Bhavan in the capital, surrounding various roads of the city, and later ended the rally. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. The police of Telemura police station arrested 5 illegal timber traders and recovered many timbers on Friday evening. The recovered timber will be approximately rupees 1 lakh. Telemura police has set on a vehicle checking on Friday evening as usual. On this day, the police stopped a TR04D 1673 vehicle at Brahmachara Kalaipara. 5 illegal timber traders were on the vehicle. The police recovered many timbers loaded in the vehicle. The recovered timber will be approximately rupees 1 lakh. Likewise, the police seized the TR04D 1673 vehicle at the incident. Telemura SDPO IPS Sudambika R gave details about the incident. हम लोगों ने आज पेट्रोलिंग पे थे हम लोग, तो हम लोग ब्रह्मचरा कोलाईपरा के पास आए रहे थे। तो वहाँ पे ये गाड़ी जा रही थी, तो हमने उसको इंक्वायर किया, पूछा ऑन द वे टू पेट्रोलिंग। तो हमें पता चला कि इसके अंदर वुड है, और इसके आगे आगे एक बाइक में जा रहे थे उसके ओनर। हमने उनको रोका, चेक किया, तो हमें पता चला कि ये इलीगल है, और हमने उसको तुरंत सीज करके पुलिस स्टेशन में लेकर आए। अभी हम एक FIR दर्ज करके इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैडम, कितने लोगों को पकड़ा गया है? करीब 5 लोग हैं वर्कर्स, और एक स्मगलर है, तो 6 हैं। मार्केट वैल्यू कितना होगा टिम्बर का? इसका मार्केट वैल्यू होगा करीब 1 लाख रुपए की करीब। In the end, police arrested all the 5 illegal timber traders and seized the vehicle and took them to Telemura police station. Reported by Hiranmay from Telemura, Chinikhorang. During the corona outbreak, CPIM organized protest program in the capital violating the COVID rules. For that, charges were framed against the accused in the court today against several CPIM leaders. Ex-CM Manik Sarkar, ex-Minister Manik Dey, Pavitra Kal, Badal Chaudhary, Shankar Prasad Datta, Madhusudhan Das, Roma Das and Krishna Raksit appeared in the court on Saturday. The world was suffering in the past 2 years during corona outbreak. Many has lost their lives during the COVID-19. However, during the corona outbreak, CPIM organized protest programs in the capital violating the COVID rules. For that, charges were framed against the accused in the court today against several CPIM leaders. The accused in the case are former State Chief Minister Manik Sarkar, former Minister Badal Chaudhary, Manik Dey, Pavitra Kar, Shankar Prasad Datta, late Gautam Das, Madhusudhan Das, Rama Das and Krishna Raksit. On this day, everyone except late Gautam Das were present in the court. 2020 ওই সময়ে জনগণের বিভিন্ন সমস্যার দাবি নিয়ে সিপিআইএম পার্টির নেতৃত্ব এবং কর্মীরা একটা প্রোগ্রাম করে প্যারাডাইজ চলবে। এই প্রোগ্রামটা আইনসঙ্গতভাবে যা যা করা, সমস্ত পুলিশ কর্মীদের জ্বালানো ইত্যাদি সমস্ত করা হয়েছে, এবং কোনো প্রকার আইন লঙ্ঘন করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা, আমাদের ধারণা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গুলি হলেও নেই বা নির্দেশে তারা এখানে এইটা মামলা দায়ের করে। তার বিরুদ্ধে যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বাদল চৌধুরী মন্ত্রী ছিলেন, বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন, পবিত্র মন্ত্রী এবং ডেপুটি স্পিকার ছিলেন, শঙ্কর প্রসাদ দত্ত MP ছিলেন, এইরকম 9 জনের বিরুদ্ধেই গৌতম দাস এবং মারা গেছেন, বাকি 8 জন এখানে আছে। এই যে পুলিশ এক অমান্য করেছে, কোভিডের সময় কোভিড বিধি লঙ্ঘন করে সেখানে প্রোগ্রাম করেছে, এই সমস্ত অভিযোগ এনে ওরা এই মামলাটা দায়ের করেছে। এবং এই মামলা মূলত সারবস্তু কিছু নেই। আমরা বিশ্বাস করি এই মামলা বিচার পর্ব শেষ হলে তারা বাদীপক্ষকে প্রমাণ করতে পারবে না যে এই আসামিরা কোনো অপরাধ করেছে বা আইন ভঙ্গ করেছে। আজকে যেটা ছিল, এই আজকের মোকদ্দমা ছিল চার্জের জন্য। আমাদের আইনের ভাষায় এটা চার্জ হয় না, এটা 251। এটা কতগুলি ধারা আছে, যে ধারাগুলি একটু ছোট্ট, এই ধারাগুলিতে CRPC 251 ধারা মোতাবেক জিজ্ঞাসা করা হয়, আর বড় ধারা হলে চার্জ হয়। এখানে আজকে 251 মানে চার্জেরই একটা নাম এইটার জন্য ছিল। তো আজকে চার্জ গঠন হয়েছে, ওদের জিজ্ঞাসা করেছে যে আপনাদের এই অভিযোগ আছে,
আমরা সবাই বলছি যে আমরা নির্দোষ, আমরা কোনো অপরাধ করি নাই। কাজে এখন এইটা শোনার পরে এখন আগামী তারিখে সাক্ষীর জন্য নভেম্বর মাসে সাক্ষীর জন্য তারিখ ঠিক হবে, সাক্ষী হবে। হ্যাঁ, এবং সবচেয়ে ঘটনা হচ্ছে এখানে কোনো পাবলিক সাক্ষী, যে একজন সাক্ষী এখানে দিয়েছে সব পুলিশের লোক, নিজেদের লোক, অর্থাৎ পাবলিক সাক্ষী পাবে কোথায়? আইন অমান্য করলে বা আইন লঙ্ঘন করলে তবে তো সাক্ষী পাবে। তা আমরা মনে করি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ওদেরকে মানে বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা দায়ের করছে এবং মিথ্যা মামলা উঠে তারা প্রমাণ করতে পারে। আমরা মনে করি এইটাই ছিল আজকের বিষয়। Counsel for the accused, Harival Devnath, said that the accused protested in accordance with the law, but the police have registered a case against the communists for fingering the political leaders. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. National Vaccine Day was celebrated at the Raj Bhavan in the capital, Agartala, on Saturday under the initiative of District Health and Family Welfare Society. Governor Indrasena Reddy Nalu inaugurated the program by lighting the lamp. National Vaccine Day was celebrated this year also like other years in the state. Similarly, National Vaccine Day was celebrated at the Raj Bhavan in Agartala on Saturday under the initiative of District Health and Family Welfare Society. Governor Indrasena Reddy Nalu inaugurated the program by lighting the lamp. While speaking in an interview, Governor Indrasena Reddy Nalu said, के लिए हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हेल्थ में जो क्रॉनिक डिसीजेस है उसको पहले एराड करते जाना है। इसके लिए आम पब्लिक उसका कोऑपरेशन ज़रूरी है और ये 16 मार्च हर साल वैक्सीनेशन नाम के इम्यूनाइजेशन डे के नाम पे करते हैं। तो आम पब्लिक को पब्लिसिटी करना, सबको मालूम करना है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये लेने से बच्चे अच्छे होते हैं, उनका जीवन का एज जो है वो बढ़ता है। तो उसके लिए हर साल गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम ले रहा है। उसके सिलसिले में आज पहली बार ये राजभवन में हम प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन डे कर रहे और इसी तरह से ये टीबी का भी एराडिकेशन के लिए सब लोग का प्रयत्न होना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चक्रवर्ती टीडी पल्लवी भट्टाचार्य Governor Indrasena provided free vaccine to mothers attended the event with their children. The attendance of common people was also significant in this event. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. The locals of Icharville village under Telemra police station become vigilant from Friday night because the police are not taking any initiative even there are theft incidents occurring in the village. The people of Telemra area were so disturbed due to theft incidents often happening in the areas daily. However, the police are sleeping peacefully without taking any measures to stop theft incident in the area, which is why not even a single thief has been arrested till date and the incident of robbery and theft are increasing. Common people of the area were saddened because of this incident, which is why the locals of Icharville village under Telemra police station become vigilant from Friday night, losing hope from the police. আমরা দিতাছি চোরের উপদ্রবের হাত থেকে কিভাবে আমরা মানে বাঁচতে পারব। একের পর এক প্রতিনিয়তই গত পরশুদিনও এই পাশের বাড়িতে এই দরজাতে কি সাফল বা অন্য কোনো দেয়া তারা চারা দিয়া ভাঙতে চেষ্টা করতে, বাড়ির লোক একটু সতর্কতা হতে সেই কাজটার থেকে তারা ব্যর্থ হইয়া তারা পালাইয়া গেছে।
কোন এলাকা এটা? এটা ইচারবিল গ্রাম, ষোলগড়িয়া পাড়া। মানে আপনারা এখন মানে চুরের আতঙ্কে আতঙ্কিত নাকি? আতঙ্কিত অবশ্যই। পুলিশের ভূমিকাটা নিয়ে কি কইবেন? পুলিশের ভূমিকা খুবই মানে খারাপ। পুলিশের কোনো ডিউটি বলতে কোনো কিছু নেই। পুলিশ যদি আজকে ডিউটি দিত তাহলে এই চুরের উপদ্রবের হাত থেকে আমরা অনেকটাই রেহাই পেতাম। এখন আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা পুলিশে ব্যবস্থা যাতে টহল দেয় এটা আমরা চাই। এলাকাতে এই ডিউটিটা যাতে পুলিশ করে। আপনার নাম? আমার নাম তুষারকান্ত রায়। তাছাড়া একটা টহলদারি আমরা এলাকার মধ্যে কয়েকদিন ধরে একটা চুরের উপদ্রব চলতেছে, তো ওইটার আতঙ্ক থেকে আমরা বাঁচার লেগে রাত্রি জাগরণ করে আমরা ডিউটি করতে লাগতেছে। তো আমরা আপনার মাধ্যমে একটা প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা আগামীকালকের থেকে বা তারা সুবিধা অনুসারে আমরা যাতে একটু সাহায্যের হাতটা বাড়াইয়া দেয় আর কি। তো তবু আমরা নিরাপদে যাতে একটু ঘুমাইতে পারি। রাত্রেবেলা যখন কুকুর ডাকাডাকি করে তখন আমরা খুব অসুবিধা হয়, সবাই মিলে ডিউটি করি। তো ওই কারণে আমরা প্রশাসনের কাছে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আমরা সুবিধা হয়। আচ্ছা, এই এলাকাটার নাম কি? ইচারবিল। ইদানিংকালে এই এলাকাতে কি চুরির ঘটনা হয়েছে? আমার বাড়ির মধ্যে গত মঙ্গলবারে আমার ঘরের মধ্যে সাপল বা অন্য কিছু একটা দিয়ে সেটা সাধারণ ঘর, তো ওইটার মধ্যে করে সেটা কেঁচা দিয়ে ভাঙ্গা লাইছে। তারপর তখন আমরা ঘরের মধ্যে বাচ্চা আছে, বাচ্চা সজাগ থাকার সুবাদে বাচ্চার মাও সজাগ ছিল, তো ডাকাডাকি চিৎকার করার পরে তো ঘর থেকে বাইরেলাম, কিছু পাইছি না। তো প্রায় এদিকে হইতাছে এরকম, মানে বেশ কয়েকটা চুরির ঘটনা কইছে। বেশ কয়েকটা চুরি আমরা বন্ধু বান্ধবদের বাড়ির থেকে এই তো সপ্তাহ দিন হয়েছে জানালা ওয়ালঘরের জানালা ভাঙ্গা মোবাইলটা লয়ে গেছে। এই এলাকাতেই নাকি? না, এই তো পাশের গ্রামে ত্রিশাবাড়ি। আচ্ছা, এখন আপনারা চাইতেছেন এলাকাতে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা? পুলিশি নিরাপত্তা দিলে আমরা খুব সুবিধা হয়। আচ্ছা, তো কি মনে করতেছেন মানে এমনিতে রাত্রেবেলা যে পুলিশ কি টহলদারি দেয় না? পুলিশ দেয় না, আমরা তো পুলিশে দেখতেই পারি না। যেমন আজকে থেকে বিগত কিছুদিন আগে যেমন পুলিশের একটা পুলিশ থাকে, যেমন ইলেকশন মুভমেন্টে যে একটা পুলিশ থাকে, এই ধরনের কোনো পুলিশই টহল দেখাই যায় না থানার থেকে কোনো। Moreover, the locals of Telemura Icharville demanded that the police security should be deployed immediately in the area. Reported by Hiranmai from Telemura, Chinikhorang.